pada malam hari ini kita seperti yang sudah ada di flyer, kita akan mengadakan sesi yang menarik pastinya karena produk New Age yang terbaru yang masuk ke Indonesia yaitu Purity, yang dalam hal ini adalah Purity Water Filtration System yang akan kita bahas bersama dengan pakarnya, dengan ahlinya, yang khusus kita datangkan jauh-jauh dari negeri Eropa di sana ya, dan ini akan membawa kita lebih tahu lebih banyak tentang produk baru kita ini ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan memperkenalkan pembicara kita malam ini. Beliau adalah Bapak, let me introduce yourself, Mr. Fernando, to the audience tonight. Jadi Pak Fernando ini saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Penelitian dan Pengembangan di New Age ya. Jadi beliau itu punya banyak degree ya, punya banyak gelar dalam ilmu pangan, lalu keamanan pangan, quality control ya, lalu juga ilmu kosmetik. Dan saat ini beliau memang sudah lebih dari 16 tahun berpengalaman di berbagai industri, khususnya di industri kesehatan dan juga kebugaran ya. Beliau juga banyak merumuskan atau memformulasikan beberapa produk-produk yang saat ini mutakhir ya, artinya mulai trendy ya, secara yang terkenal ya, produk-produk update yang pastinya bisa membawa pendapatan lebih lagi buat perusahaan dan juga buat kita semua yang tergabung dalam industri New Age ini ya. Jadi beliau telah mengeluarkan ratusan formula produk-produk mulai dari suplemen, perawatan pribadi, produk bayi, tekstil, dan juga perawatan rumah tangga ya. Ada beberapa brand yang cukup terkenal yang beliau sudah keluarkan ya. Lalu pengalaman beliau juga dalam posisi kepemimpinan ya, beliau juga banyak bergerak di manufacturing ya, juga di bagian purchasing, pemasok, dan juga dalam regulatory ya, dalam mengatur produk-produk yang masuk di register di negara tertentu. Jadi ini semua memberikan kontribusi kepada perusahaan New Age yang dengan logo 360 derajat tadi ya, bahwa beliau ingin memberikan yang terbaik dari produk-produk yang ada, sehingga produk-produk ini bisa langsung ada di depan pintu rumah Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya dan Bapak Ibu langsung bisa merasakan khasiat dan manfaatnya ya. Oleh karena apa? Oleh karena produk ini unggul dan terdepan ya. Baik. Okay, so I'm done introduce to the audience ya tonight. So kita berikan tepuk tangan, give our big applause to Mr. Fernando. Okay. Yeah. So you can start now, Fernando. Thanks so much, Nina, for the introduction. Terima kasih Bu Nina untuk perkenalannya. It's always wonderful to hear different languages and hear the expressions of, even if it's just talking to, somebody sharing about yourself. It's always great to hear how it sounds in different language. And that was very beautiful. It's the first time I heard the language, and it's a very, very beautiful language. Senang sekali kalau kita bisa bertemu dengan budaya lain, dan pertama kali saya mendengarkan bahasa Indonesia itu saya juga senang sekali ya, karena sungguh bahasa yang indah. So thanks, Nina. Terima kasih Bu Nina. So, and to all our brand partners, thanks very much for taking the time to meet with, to join this call and to hear, or for me to be able to share around the purity. Thanks so much for taking up the time. I appreciate it. Terima kasih untuk para mitra yang pada saat ini sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk mendengar tentang purity. And I really hope everybody is doing well, in the beautiful country of Indonesia, obviously Ubud, Bali, all those places that, so I hope everybody is really doing well. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik ya. Saya pernah ke Ubud, Bali, tetapi saya berharap semuanya baik-baik.
And what I'd like to do is, when we meet for the first time, I'd like to share a little bit about myself. So I know Nina's given an introduction about who I am, but I just want to share a tiny bit more personal detail about my life. Biasanya waktu pertama kali bertemu, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih lagi. Tentunya Ibu Nina tadi sudah memperkenalkan saya, tetapi ini lebih bersifat pribadi. And this way we know each other, and because we are family, so it's always good to know your brothers and sisters within this big New Age family. Dengan cara demikian kita bisa saling mengenal. Tentunya kita ini adalah keluarga besar, ya, saudara-saudari bersama-sama. So a little about me, what shaped my life is, and why I'm passionate about nutrition, about health, about what we consume, what we put in our bodies. That passion was driven by having lost my father at the age of 10 due to heart attack or cardiovascular disease. Jadi kenapa saya itu begitu tertarik tentang produk-produk kesehatan, nutrisi, kesehatan gitu? Karena ketika saya berusia 10 tahun, saya kehilangan papa saya, ayah saya yang meninggal karena serangan jantung. And my father was only 50, so that is a very, very young age for anybody to pass away, or, that's it. So that really positioned or directed my life to where I am today. 50 tahun beliau meninggal. Tentunya masih cukup muda usia 50 tahun itu, sehingga mengarahkan hidup saya kepada produk-produk sejenis kesehatan. And from that, I took three things. I took one, I never want to leave my family in the same position as my father did. I don't hold it against him. All our lives are destined. Secondly, I want to ensure what I consume in my body is nutritious. I don't always get it right. We are human, but I want to ensure that that's great. And then finally, I want to ensure that I share what I've learned around my nutrition journey or my experience with everybody else, so we can all live a very, very long life. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari dalam hidup saya. Yang pertama itu, saya tidak mau meninggalkan keluarga saya dengan cara yang sama seperti ayah saya. Yang kedua, saya juga memperhatikan konsumsi saya, nutrisi. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan sembarangan, ya. Dan yang ketiga, saya ingin membagikan apa yang saya ketahui, pengalaman mengenai nutrisi ini kepada orang lain. And that's why I wake up in the morning, is to create transformation, right? So yes, I'm a product developer, I'm passionate about product, but I wake up in the morning to know that what I do can help somebody's transformation, whether it be health, financial, their lifestyle, how they want to, change to be more with their family, it is helping them to change the world. That is how I wake up, and that's why I'm so passionate about our products. Setiap pagi saya akan bangun pagi, saya ingin untuk menciptakan sebuah perubahan, transformasi, menolong seseorang dalam gaya hidup mereka, dalam keluarga mereka, dan juga secara keuangan mereka. So that's just a little bit of me that I wanted to share with you guys. But we're here to listen about purity. So ya, jadi itulah sedikit tentang saya. Tapi saat ini kita akan mendengarkan presentasi tentang purity. Okay. So why the conversation? So thanks, Nina, for sharing. Why the conversation around water is so important? Why purity plays such an important part? Mengapa pembahasan tentang air ini begitu penting sehingga purity juga menempati posisi yang penting? So as we know, our body consists between 60 to 70% of water, and that water plays such an important role in the biological function of the body. Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita itu mengandung 60-70%-nya adalah air yang memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Transportation of nutrients, hydration of the skin, lubrication of the joints, saliva formation, and also just, so important for our body cells. Jadi air itu adalah untuk mentransportasikan nutrisi, kemudian berbicara hidrasi kulit,
minyak-minyak bagi sendi-sendi kita juga. Sangat penting. So that's why it's important for us to consume ample amount of water, 2 to 4 liters a day depending on body weight. Penting sekali untuk kita bisa meminum 2-3 liter minimal ya dalam sehari tergantung dari berat tubuh kita. But more important is for us to consume safe and clean water. Terlebih penting lagi kita harus mengkonsumsi air yang bersih dan aman. And that's where purity comes in. Disinilah purity muncul It helps support us on that journey. dan membantu untuk mendukung perjalanan ini. Okay. So so when we looked at purity, why purity was developed? Because we recognize that, as I said, sometimes there are challenges with water that comes out of the taps. Dan seperti saya katakan, air itu penting, apalagi air yang keluar dari keran kita. So what people are doing is they're buying bottled water. Tons and tons of industry is selling bottles of water, billions of dollars. Apa yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah untuk membeli air mineral dalam kemasan botol. Waduh, banyak sekali. And that is creating a negative effect. So we're having plastics, we're having various other plastics also entering our water. Sehingga memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita, yaitu botol-botol yang akhirnya malah justru mencemari air kita. So it is estimated that water bottles, other pollutions within our water system, there are 5.2 trillion macro and micro pieces of plastic in the ocean. Dan diperkirakan itu ada sekitar 5,2 triliun ya jumlah dari sampah-sampah plastik, botol plastik yang ada di perairan kita atau di lautan kita. So why is this so bad, you ask? Kenapa hal ini begitu buruk dampaknya buat kita? So these plastics, these microplastics, contains chemicals. Dan plastik-plastik itu mengandung bahan-bahan kimia. And these chemicals pollute our water system. Dan bahan kimia itu membuat polusi atau mencemari sistem air kita. So some of these are DDT and PCBs. Nah, beberapa di antaranya adalah komponen PCB dan DDT. And these components, as you can see, is consumed by small fish, larger fish, until we eventually consume it. Saudara bisa lihat, yang pertama dimakan oleh ikan kecil, dimakan ikan kecil ini dimakan yang lebih besar lagi sampai kita memakan ikan tersebut. And these are known to be carcinogens and very bad toxins for the body. Dan zat-zat itu terkenal sangat beracun bagi tubuh kita. So that's one way what's happening when water bottles and plastics enter the ocean. But then we say, okay, but governments or our water protection services should be able to then filter these out if they come into our water. So why are you talking about this when you're talking about purity water bottle? Memang itu adalah efek langsung dari buangan sampah-sampah plastik di laut, dan kadang kita berpikir, kan pemerintah kita juga mengeluarkan regulasi untuk memproses air minum kita. Mengapa kita harus pusing-pusing untuk mencari filternya lagi? And even if so, this is why even our governments, even our water protection services are not fail us as well sometimes. Nah, alasannya adalah bisa saja kita sudah menempatkan sistem di sistem air kita, tetapi kadang-kadang sistem itu juga gagal. So we had crisis like the Flint water crisis. Kita mengalami satu krisis, contohnya adalah disebut sebagai krisis air Flint. So what happened here is around 2014. Kira-kira tahun 2014, the Department of Water in Detroit changed over to the Flint River. Dan ada sistem pengairan di Detroit yang mengalir ke sungai Flint. And what happened here is that when they changed over to this river, they started having issues where people were complaining about the taste of the water that came through the taps. Ketika mereka itu mengalihkan sungainya atau sumber airnya itu, orang-orang mulai komplain ada rasa yang berbeda dari air keran mereka. And what they found out was they're having lead, the pipes are corroding as the water filters through, and that corrosion and lead was entering and people were consuming that. Apa yang terjadi sesungguhnya, pipa-pipa air itu mengalami korosi sehingga air yang mengalir melalui pipa-pipa itu juga terdampak oleh korosi tersebut.
So they've exactly forgot to add a anti-corrosive agent. Mereka lupa untuk melapisi pipa-pipa tersebut dengan anti karat. And these lead, as we know, has various, when excessive amount of consumption of lead, there are very negative effects on the body. You know, there's some that show that it could cause Alzheimer's disease, an example, you know. Sehingga akibatnya akan merusak atau bisa membuat tubuh manusia mengalami banyak penyakit, terutama juga Alzheimer. So they go, oh, okay, so we don't want to cause lead, but now let's add an ingredient in there that can prevent the corrosion called orthophosphate. Lalu mereka berpikir kalau begitu kita harus menambahkan satu komponen untuk mencegah korosi yang semakin luas. So that should solve the problem, right? No more lead poisoning, but now we've got chemicals added to the drinking water. Memang masalah korosi itu bisa teratasi, tetapi tentunya ada efek samping dari bahan yang dicampurkan untuk mencegah korosi tersebut. So what is orthophosphate? Nah, berikutnya adalah ortofosfat. So orthophosphate is a chemical that they use in treatment of water. Jadi ortofosfat ini adalah bahan kimia yang mereka gunakan untuk merawat air mereka. So they've used it, as I said, in the Flint water crisis example to prevent lead corrosion. Dan seperti tadi saya katakan bahwa di kasus di kota Flint tadi adalah untuk mencegah persoalan korosi atau karat. So they've solved one problem, created another, because the US EPA says they don't know what the effects of phosphates in water are. They don't know what the effect will be on health as a result of this. Memang satu persoalan sudah dapat diatasi, tetapi bahkan bagian Departemen Lingkungan yang ada di Amerika Serikat tidak bisa memprediksi apa yang akan muncul dampaknya dari pemakaian ortofosfat ini. So that questions you. So it's solved, but now you've got this problem. So even our tap water that has added chemicals to it, which can have unknown effects on us because they haven't determined that yet. Dan tentunya bahkan keran-keran air kita itu juga dilapisi oleh zat-zat kimia dan kita tidak tahu apakah dampaknya bagi kesehatan kita. And I mean, this problem of clean and safe water is not just a US problem. I've also, when I looked at it, there's also challenges within Indonesia around clean and safe water. Tentunya persoalan air bersih dan air yang aman untuk dikonsumsi ini bukan hanya terjadi di Amerika, tetapi juga di Indonesia. In fact, the Envirolines Asia, or E-Asia, you can call it. Dan tentunya ada juga E-Asia. They've indicated that water pollution is a major problem in Indonesia because of wastewater that's being discharged into lakes and rivers. Penyelidikan mereka menghasilkan kesimpulan bahwa masalah polusi air ini adalah masalah terbesar yang ada di Indonesia karena tercemarnya air minum kita. So what's happening there, you've got all this pollutions running into the water. You then have contaminants such as fecal matter, such as industry challenges, and all those eventually, as it runs through the system, goes back into your homes as you receive it through the taps. Jadi yang terjadi adalah polusi tersebut mengkontaminasi sistem perairan kita dan akhirnya air itu dialirkan kembali ke rumah-rumah kita di Indonesia ini ya. And I know that to prevent that, especially contamination due to bacteria that can cause food poisoning. Terutama bagaimana mencegah kontaminasi bakteri-bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. I know that ladies in Jakarta, I think there was a study done, and they said on average they spend about $11 to boil water. That's what they've reported. Dan menurut laporan rata-rata
setiap wanita itu rata-rata ya menghabiskan sekitar $11 untuk merebus air minumnya. And that was one way of, them to prevent potential illnesses from bacteria that comes through the water that them or their families consume. Jadi direbus airnya untuk mencegah kontaminasi bakteri bagi keluarganya. And I know another, what's also happening is that there's a solution that is called Air-Ra-Mad. Is that how you pronounce it? Gift water. Jadi ada lagi solusi yang disebut sebagai Air-Ra-Mad. But what that is that they're adding sodium hypochlorite to their water. So that is additional chemicals being added to your water. Tetapi solusi ini pun menambahkan bahan-bahan kimia di dalam air kita. So that in itself shows that you either have to boil water to ensure they're safe, so that's time consuming, that's expensive, and then also add hypochlorite, which is safe, but it also an additional chemicals that you're adding. Kemudian solusinya memang harus direbus, dan direbus itu tentunya memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama, dan ada efek samping lagi. So that's what I've found out happening in Indonesia. So there's various other examples as well. So itulah yang kurang lebih gambaran apa yang dialami di Indonesia. So there's situations of, for example, let's look at other parts of the world. So Indonesia's on the east. This is very much on the west, south in Sao Paulo, where they're having issues around foodborne bacteria. So food poisoning causing bacteria in water when they did a study. Nah, memang itu adalah kasus. Indonesia kan ada di timur. Sekarang kita berbicara mengenai daerah barat, yaitu Sao Paulo, di mana mereka itu mengalami keracunan makanan akibat dari tercemarnya air. So whenever water tests positive for these bacteria, so E. coli, Enterococcus, or Clostridium, it tells you there's fecal matter contamination, so runoff of human or animal waste that contaminated this water. Ketika dites airnya, maka ada bakteri E. coli ini yang mengalir ke dalam minuman dan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Which is alarming because these water were actually found in plastic tanks and water samples and water wells as it was supposed to go into the consumers' taps. Sangat berbahaya. Kita ketahui bahwa salah satu akibatnya adalah karena tercemarnya air dari botol-botol dan air itu mengalir ke dalam rumah tangga. Which is quite alarming because these can cause serious food poisoning illness that can result in death. Sangat mengganggu kita karena keracunan makanan ini bisa mengakibatkan sampai kepada kematian. Berikutnya, and even in a developing country like Germany, they have problems with water as well. So in 2020, they found that 80% of 125 samples that they've analyzed contain 1,4 dioxin. Bahkan di dunia barat yang lebih modern seperti di Jerman pada tahun 2020 diketahui sekitar 80% dari contoh sampel 125 air minum yang dites itu mengandung dioksin, ya, bahan yang berbahaya. And dioxin, 1,4-dioxin is one of the top 4 carcinogens that can cause cancer. It has ability to cause cancer. Dan 1,4 dioksin ini artinya adalah sederhananya merupakan salah satu bahan yang bisa menyebabkan kanker. So this is in Germany. So really, what's in your water is my question. Ini terjadi di Jerman loh. Sekarang pertanyaannya, apa yang terkandung di dalam air minum saudara? So what's in your water? So in our bottled water, there's most of our bottled water is really filtered water. There could be 24,500 chemicals found in bottled water that is either contributed from the water or it leaches from chemicals from the bottle into your water over time. So bottled water is not such a great idea.
Kemudian kalau sebelah kiri kita berbicara mengenai air kemasan di dalam botol. Sebetulnya air kemasan botol itu adalah hanya air yang kemudian difilter atau disaring untuk menghilangkan rasa, sedangkan di dalamnya ada sekitar 24.500 bahan-bahan kimia yang ditemukan di dalam air mineral dan kemudian dibuat di dalam plastik yang bisa mengalirkan bahan kimia juga setelah berlangsung beberapa lamanya. So now we go, okay, Fernando, I'm not going to buy bottled water. I'm happy to drink it out of my tap. But what is in our tap water? Industrial contaminants that comes from industries leaching into our groundwater. There's pesticides from agricultural. There's lead, as I said, for example, from the pipes that's being used, parasites, bacteria. There's even hormones that's run from pharmaceuticals, or when they treat animals with hormones in pharmaceutical, all those leach into our water. Misalnya saudara berkata, oke, kalau gitu Fernando saya nggak mau deh beli air minum kemasan atau air minum botol. Tetapi saya akan mengkonsumsi air kran. Tetapi di dalam air kran juga ada kandungan kimia dari industri-industri, pestisida, lead, kemudian parasit, dan bakteria, bahkan hormon-hormon yang disuntikan kepada binatang. And these contaminated water can create a health crisis, you know, so dan air yang terkontaminasi itu bisa menyebabkan krisis kesehatan atau penyakit maksudnya. So gastrointestinal illnesses, reproductive problems, neurological disorders, issues in infants, in young people, in pregnant people, those that have immunocompromised, you know, and various outbreaks as well. Oleh sebab itu bisa menyebabkan penyakit di dalam lambung ataupun usus kita, kemudian masalah-masalah reproduktif kita, masalah-masalah neurological kita, maksudnya dalam hal otak kita, bahkan kepada bayi-bayi, anak-anak muda, perempuan-perempuan yang hamil, orang tua, orang-orang yang sistem imunnya itu beresiko dan juga bisa menyebabkan wabah. And all this comes from as a result of you know, how when it rains, even, you know, all this various chemicals, all this various contaminants gets pushed into our water, into our reservoirs, and it all gets circled back into us consuming it. Semuanya ini terjadi karena ada hujan yang turun, kemudian dari sistem, maksudnya air hujan itu masuk ke sistem perairan kita dan akhirnya masuk ke dalam rumah tangga kita untuk kita konsumsi. When we looked at it, we said, okay, so what's happening in bottled water? So that's, you know, your normal water that you buy in the stores. And they found that basically half a teaspoon from water in plastic bottles, right, inhibit what is called androgenic or testosterone activity by 90%. Air minum kemasan di dalam botol, setiap setengah sendok makan dari air itu ternyata mengandung yang disebut testosteron yang aktif 90%. So testosterone is obviously, what testosterone is any substance, you know, or you know that promotes the male characteristic. So that has impact on the male hormone. Jadi seperti kita ketahui testosteron itu mempengaruhi hormon kepriaan. And that is in addition to the 24,000 chemicals found in water bottles. Dan ternyata itu adalah selain loh ya, di samping dari 24.500 sekitar 24.500 bahan-bahan kimia yang ditemukan di dalam air kemasan. And then a study done by officials in Philadelphia in the USA found that there were 56 pharmaceuticals in treated drinking water. Di sebuah penelitian yang dilakukan di kota Philadelphia, ditemukan ada 56 macam obat-obatan ditemukan di dalam minuman yang kita minum. So I don't know about you is that I don't want to consume pharmaceuticals that I don't know it's safe or that I don't need to be treated for, you know. If I don't have asthma or mental illness, why would I want to consume these pharmaceuticals? Kalau badan saya itu sehat, mengapa saya harus mengkonsumsi kandungan-kandungan obat-obatan di dalam minuman saya? And yet these chemicals or these pharmaceuticals rather were found in
water in Philadelphia. So that's quite alarming. Tetapi cukup mencemaskan karena kandungan dari obat-obatan itu ditemukan di air minum di kota Philadelphia. Okay, so exactly what do we need to filter out? Fernando, can you just simplify this for me? I'm sure that's the question right now. Mungkin Bapak Ibu mulai berkata, oke lah Fernando, coba tolong disederhanakan. Kira-kira apa yang harus kita filter? So, what do we need to filter out? Simplified. So we need to filter out pathogens, which is bacteria, viruses, and parasites. Yang kita harus filter atau saring adalah kelompok patogen, yaitu bakteria, virus, parasit. We need to filter out heavy metals such as lead, mercury, arsenic. Nah, berikutnya adalah bahan-bahan logam seperti mercury, arsenik, kita harus saring juga. Chemical treatment in products or ingredients. Kemudian juga pengolahan kimiawi yang terjadi di produk-produk atau ramuan-ramuan yang lain. Such as chlorine or fluoride or chloroamines. Atau seperti klorin, fluoride. And then chemicals such as pesticides or insecticides or herbicides. Dan bahan-bahan seperti insektisida, pestisida, dan anti hama yang lainnya. So all these are the things that simplicity we need to filter out of our drinking water to ensure that we have safe and clean water. Inilah yang harus kita saring supaya kita memastikan memiliki air yang bersih. So New Age, when we developed this purity water bottle, we worked with a gentleman called Mr. Dennis Brown, which is a leader in filtration technology. Waktu New Age ini menciptakan purity, kami bekerja sama dengan seseorang yang bernama Dennis Brown karena dia adalah pakar di dalam sistem penyaringan atau filterisasi. Because what we want to ensure is when we create the filter, it is the best filter out there for safe and effective, for safe water. Apa yang kita ingin capai adalah waktu kita meluncurkan produk filterisasi akan menjadi produk yang teraman dan yang terbaik. So when we developed the filter, so when we look at the filter inside of the product, the filter that is used with a water bottle. Waktu kita melihat, misalnya kita telaah ya, ada filter saringan yang dimasukkan ke dalam botol. There were 4 things that we wanted to ensure we take into consideration for this filter. Ada 4 hal yang kita mesti pertimbangkan baik-baik sebagai sistem filter di dalam botol ini. How it's designed. Yang pertama adalah bagaimana desainnya. What is the unique feature of the filter to ensure that it is becomes a great filter? Yang kedua adalah fitur-fitur yang unik sehingga menjadikan filter ini filter yang baik. We wanted to ensure that we looking at the quality of the materials used when we develop the water bottle and the filter. Kemudian yang ketiga adalah materi yang dipakai haruslah berkualitas ketika kami menciptakan botol dan juga filternya. And also the flow rate when you suck on the water bottle to ensure that the water flows through freely. Kemudian bagaimana aliran airnya ketika kita minum atau kita hirup, seberapa cepat air itu mengalir. So those are the 4 considerations that we looked at. Ini adalah 4 hal yang kita pertimbangkan. So the filter, when we looked at the image on the filter, so this filter is a 2-part filtration system. Kalau kita perhatikan dari gambar ini ada 2 bagian sistem filtering atau penyaringan. So the little black sphere, that one, yeah. Ada bagian, ya ini yang warna hitam ini. That contains zeolite. Mengandung zeolite. And fine coconut carbon media. Dan ada media fiber atau fiber dari kelapa, serat kelapa. So what's important about zeolite is that it is negatively charged. Dan apa yang jadi unik dari zeolite ini karena kandungannya negatif.
and very porous, meaning it has got a lot of holes. Kemudian berpori-pori, ya, banyak lubang-lubangnya. And what it means is that when you have heavy metals or contaminants flow through, Artinya ketika ada bahan logam berat yang melaluinya, that zeolite actually does that and holds on to that chemicals or heavy maka metals. ya, zeolite itu akan menahan bahan logam atau bahan kimiawi itu. And therefore, when you use this in the system, you're actually filtering out those heavy metals that came in with the water. Sehingga dapat menahan atau menyaring bahan-bahan logam yang datang bersama dengan air tersebut. And then secondly, we use coconut carbon media. Yang berikutnya yang kita pakai adalah media karbon dari kelapa halus, ya, kelapa. And also the carbon media is very porous as well. Kemudian media karbon ini juga berpori, and therefore improves the surface area that the water has to travel through. And every time it travels through that, the filter, it gets purified. sehingga meningkatkan kemampuan filterisasi dari permukaannya, sehingga air yang lewat akan difilter. And then secondly, what we looked at is underneath it is the proprietary pleat pack. Kemudian berikutnya adalah paket lipatan yang sudah dipatenkan, ya. And the reason why it's pleated is to also improve the surface area. So if you can imagine when you take a piece of sheet paper and you pleat it and you fold it up, it becomes smaller, but that size that it is still the same centimeter size that it needs to be, but it's just become smaller. Mengapa harus dilipat? Saudara bisa membayangkan kalau secari kertas dilipat-lipat sebetulnya luasan atau penampang dari kertas itu masih sama, tetapi karena dilipat maka menjadi kecil. And because of this, you're also having the water having to travel through a longer surface area, and as it travels through, it gets filtered. Sehingga ketika air melalui lipatan-lipatan itu, air akan mengalami beberapa proses filterisasi. And all this, we ensure that we do this high surface area using all our carbon media, proprietary pleat blend, all the things that I've mentioned, but still ensure that you can, even though it passes through such a long surface area, that is still as easy as drinking it from a straw. Meskipun kita memastikan bahwa kandungan air itu dapat mengalami filterisasi dalam permukaan yang luas atau panjang, tetapi perlu aliran untuk kita minum. Able to not suction apart when you have to drink the water. Sehingga ketika saudara minum, maka lancar gitu ya minumnya, tidak susah. So we've also subjected the filter through various laboratory tested. So we've tested it. It has been independently tested in laboratories both in USA and Canada. Kita juga sudah melakukan tes secara laboratorium baik di Amerika dan di Kanada. And these laboratories that we tested, for example, Maxam. Yang kita tes itu botol kita dikirimkan ke Maxam. It is a premier environmental testing laboratory in Canada. Maxam merupakan laboratorium yang terkemuka yang meneliti masalah lingkungan. And as you can see, it has various international accreditations. Saudara, and that ensures that when it has accreditation, is internationally recognized and it works through standards that has been audited and certified. Saudara lihat bahwa Maxam juga sudah memberikan ISO ataupun sertifikasi secara internasional dari berbagai badan-badan sertifikasi. And then the next one that we worked with is BCS Laboratories in North Florida, USA. Kemudian berikutnya kita bekerja sama dengan laboratori BCS yang ada di North Florida. And their speciality is to test environmental samples for pathogens. So that is bacteria,
viruses, fungi, the contaminants that no other laboratory can test. Jadi kekhususan dari BCS ini adalah untuk meneliti masalah patogen. Yang dimaksudkan patogen itu adalah fungi atau jamur, virus, bakteri, itulah yang diteliti. So in addition, so again, this is an internationally recognized laboratory that we've used to test the filtration system in the purity water bottle. Sekali lagi, mereka adalah laboratorium yang sudah terkenal atau dikenal di dunia untuk meneliti kandungan-kandungan air dan komponennya. So what tests have we done? The next slide, Nina. Tes-tes apakah yang sudah kami lakukan? So the laboratory results that we've done on the filter, we looked at chemical contaminants as well as biological contaminants. Yang pertama adalah kita mengetes kontaminan secara kimia dan kontaminan biologis. And when we looked at the test, it showed that the purity filter removed 99% of arsenic, lead, and mercury, which are known heavy metals. Setelah dites, maka purity itu dapat menghilangkan 99% dari kandungan arsenik, lead, dan mercury sebagai kandungan logamnya. And in addition to these metals, we've also tested for various others such as nitrates as well as fluoride, etc., and found that it removes between 13 to 41.3% of these. Dan memang selain dari kandungan arsenik tadi, kita juga mengecek kandungan-kandungan fluorid dan yang lainnya dan berhasil untuk menfilter lebih dari 95%. And then purity was also effective at removing 90% of several environmentally relevant pesticides. Kemudian purity secara efektif dapat menghilangkan 90% dari kandungan-kandungan pestisida. As well as volatile organic compounds. Demikian juga dengan kandungan organik volatile. And what VOCs are, or volatile organic compounds? Dan satu hal yang kita bisa lihat contohnya dari organic volatile ini is particles that are released from paint, from pharmaceuticals, from petroleum. Those are they can be vapor in the air at room temperature. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah partikel yang dihasilkan dari cat, petroleum, ataupun bahan-bahan farmasi yang berterbangan di udara. So the purity water filter was able to remove 90% of those from the water. Dan purity bisa memfilter atau menghilangkan sekitar 90% lebih dari kandungan-kandungan VOC ini yang ada di dalam air. And from biological contaminants, it removed 99.999% of bacteria. Lalu kontaminan biologikal, purity berhasil untuk menghilangkan 99,999% bakteria. 99.95% of viruses that when we've tested our specific species of virus. Kemudian 99,95% dari spesies virus-virus yang kita teliti. And 99.997% of parasites. Lalu bisa menghilangkan 99,997% parasit. And how those tests were done, we selected specific species or specific types of viruses, parasites, and bacteria to test against. Yang kita lakukan adalah mengambil sampel dari beberapa secara spesifik ya, tipe-tipe dari bakteria, virus, dan parasit tersebut. So the results reported show that remove this bacteria from the types that we've selected. Dan hasilnya kita mendapatkan angka-angka tadi ya, kita bisa menghilangkan angka-angka tersebut dari bakteria, virus, dan parasit yang ada. So
I want to go delve into what 99.999 actually means. Saya ingin menjelaskan maksudnya apa 99,9999%. So when we look at this, as you can see, when you do testing and you try and remove or kill bacteria, when you have one log reduction, it only means that you only have there's still 90. There's still 90. You've only killed 90% of the bacteria in the product. Kalau kita berbicara mengenai logaritma ya, berbicara pengurangan log atau logaritma, kalau satu log itu kita hanya berhasil menghilangkan 90%. So Satu that log. essentially means you could still have 10% of the spores or the bacteria in your water, on your surface, whatever you're testing at the time. Satu log artinya masih ada 10% bakteria di dalam kandungan air atau apapun yang saudara sedang ujikan itu. And the more you have log reductions, the higher your kill rate becomes. Semakin banyak pengurangan lognya, kayak pemangkatannya gitu atau lognya itu, semakin banyak bakteri yang bisa disaring atau dihilangkan. And therefore, as you can see, the water filter reduces 99.99999%, meaning that you only have 0.00001 of the spore cell that is present in the water, which is very low to cause any illness. 99,9999% artinya saudara hanya memiliki 0,001% bakteria yang artinya sangat kecil sekali. So when we looked at just on the next slide, so just a visual explanation of that. So as you can see, if you start with 1,000 bacteria. Ini gambaran, sebelah kiri adalah 1.000 bakteria. And you have one log reduction, you'll still have 100 bacteria left. Kalau ada pengurangan satu log, saudara punya 100 bakteria, memang berkurang. When you have a 2 log reduction, means you'll have 10 bacteria left. Kalau saudara punya pengurangan 2 log, artinya tinggal 10 bakteria. And obviously, if you're in a 3 log reduction, it means that you will have 3 bacteria left. Kalau 3 log pengurangannya itu saudara punya 1 bakteria yang tersisa. So this is a simplified way of looking at it. So obviously, there could be quite a large amount of bacteria in there, but the filter goes beyond 3 log. It goes up to our 6 log reduction. So 3 times more reduction than what is shown here. Sehingga kalau saudara lihat dari awalnya yang banyak, ini baru sampai 3 log. Sedangkan kemampuan purity adalah 6 log. Berarti jauh lebih hebat lagi. So it's a very effective way to help remove bacteria out of the water. Dan ini merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan bakteria dari air. Which in effect could help it make the water safer to consume. Sehingga membuat air itu aman untuk dikonsumsi. So now that we know the kind of how what the filter removes, what testing we've done, what it's good for, the next one that we can look at is what does it mean when we launch Purity Filter around how many plastic bottles we've saved. So, tadi kita sudah berbicara apa yang dihilangkan dari Purity dan bagaimana diujikan Purity ini. Nanti kita akan berbicara saat ini dengan memakai Purity berapa banyak botol plastik yang dapat kita hilangkan. So if you remember in the beginning of the presentation, we spoke about plastics going into the water, in the oceans, that is creating toxins into the water. That toxins goes back into our system and we consume it. So it's a vicious cycle. Di awal presentasi saya sudah katakan betapa banyaknya botol plastik yang kemudian mencemari air, lautan, dan air itu mengalir ke rumah kita dan meracuni kita juga. Dan itu adalah sebuah siklus yang tiada henti. So let's be part of the solution to even prevent that vicious cycle. Therefore, if you use the Purity filter, you are essentially saving 450. So each of these Purity filters will save at least 450
plastic bottles. Mari kita menjadi bagian dari solusinya untuk mematahkan siklus pencemaran ini, karena satu filter Purity dapat menghapuskan 450 botol plastik. So one person using Purity filter can save 3,000 bottles ending up in landfill in oceans per year. Satu orang memakai filter Purity dapat menghemat atau menyelamatkan laut dari pencemaran 3.000 botol plastik per tahunnya. So consider this. If 50,000 people plus Purity water bottle, we could save 135 million plastic bottles per year. That is a huge amount of plastic bottles that will either end up in landfill, that will contaminate our water system, that will contaminate your body due to the chemicals coming into your body through consumption of these chemicals leaching from the bottle. So really important message. Pertimbangkan ini, kalau ada 50.000 orang yang memakai filter Purity, maka dalam 1 tahun itu kita bisa menyelamatkan atau menghemat 135 juta botol plastik yang terbuang di lautan, di sistem air yang mencemari lingkungan dan bahkan mencemari tubuh kita. Bayangkan dampak luar biasa yang kita bisa hasilkan. So my ask to everyone Ya, saya mau bertanya kepada setiap saudara, is let's drink safe, clean water, but let's also do our part at the same time to protect our oceans, protect us from all these chemicals leaching into our water system. mari kita minum air minum yang aman, tetapi juga kita melakukan bagian kita untuk menyelamatkan laut kita. So who needs purity, you ask? Sekarang mungkin saudara bertanya, siapa yang perlu purity? So people you care about, you care about yourself. You want to ensure that you drink safe, clean water. You want to ensure that your kids also drink safe, clean, and water, and also, not have the symptoms discussed. Nah, siapa yang harus meminum atau memerlukan purity? Yang pertama adalah orang-orang yang saudara kasihi, tentunya diri saudara sendiri, kemudian anak saudara, supaya mereka juga aman dan tidak mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan. You can also, it's also great for birthday gifts, wedding gifts, anniversary gifts. Thank you for being part of my life gifts. So this is a great gifting product, and it's easy to share and understand. Purity juga menjadi kado yang istimewa untuk ulang tahun, untuk pernikahan, atau acara-acara penting sebagai tanda kita mengasihi mereka. And if you're active, this makes a great travel companion. If you're hiking, if you're walking, climbing mountains, when it's extremely hot, which I just heard that Indonesia gets 30+ temperatures, this product here is a perfect gift for active people. Dan Purity juga cocok sekali untuk orang-orang yang aktif, berolahraga, pemanjat tebing, atau orang-orang yang suka naik ke gunung, atau para olahragawan. Karena Indonesia apalagi ya panas, lebih dari 32 derajat Celcius. So all I could say is go out there, get your Purity water bottle, share it with your customers, share it with your family, and help me to continue drinking clean, safe water, but also knowing that we are protecting the oceans and the environments by reducing plastic that goes into the oceans and the rivers. Nah, silahkan beli Purity ini, bagikan kepada klien, customer saudara, keluarga saudara. Pada saat yang sama kita bisa menjaga lingkungan kita, laut kita, sungai-sungai kita, dan sistem air kita. So that was me sharing on Purity. I want to thank everybody. I think if there's any questions, we can take that now. But I just want to thank everyone for taking the time to join and listen in on the Purity sharing. I don't want to call it a presentation because it was sharing around the Purity water bottle. Nah,
itu adalah saya nggak mau menyebutkan presentasi, tapi sharing saya. Saya ingin berbagi tentang purity. Nah, itu saja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya. Okay, thank you very much, Fernando. It's very a lot of information we got tonight. Yeah, Thanks, Nina. very good. Awesome.